अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सिंध के हवाले से मुतनाज़ा केनाल इशू पर बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को केनाल्स इशू पर बड़ी शिकस्त हुई है। वो ये जंग बुरी तरह हार चुकी है और पार्टी क़यादत को ये शिकस्त अपनी सूबाई हुकूमत ने दी है। आप ये कह सकते हैं कि पार्टी की सूबाई हुकूमत ने क़यादत के पीठ पे छुरा घोंप दिया या वाकई नीयत खराब थी। यकीनी तौर पर जो इशू चल रहा है उसके हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट है, इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हर फोरम पे जंग लड़ेंगे, ये मंसूबा बनने नहीं देंगे, हम हर फोरम पे ये जंग लड़ रहे हैं। तो आइए आपको एक मर्तबा फिर दस्तावेज की बुनियाद पर, शवाहिद के बुनियाद पर ये बताता हूं, ये बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई होमवर्क नहीं है मां सवाए बयानात के, वो भी जब सिंध में एक हलचल जोर पकड़ रही है। अब हुआ ये कि जनवरी 24 में जब इरसा ने मुतनाज़ा चोलस्तान केनाल के हवाले से एनओसी जारी किया, उसके बाद CDWP एक फोरम है प्लानिंग कमीशन का, उसमें ये मंसूबा मंजूर हुआ जिसमें सिंध के जो नुमाइंदे शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। उसने सिर्फ ज़बानी कलामी एतराज़ किया और जब उसको ये कहा गया कि दस्तावेज दें, शवाहिद दें, सबूत दें, तो उसने कहा कि वो हम रिटन में बाद में दे देंगे, लेकिन यहां आप ये नहीं कर सकते। तो उसको कहा गया कि जब आप देंगे तब हम उसको कंसीडर करेंगे, फिलहाल मंजूर कर देते हैं। उसके बाद सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ आया कि ये मामला CCI में आईनी फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उसमें हल किया जा सकता है, वहां फैसला होना चाहिए। तो सिंध हुकूमत ने CCI को लिख दिया कि इजलास बुलाया जाए और इस इशू को देखा जाए। CCI ने सिंध के इस लेटर पर, इन एतराज़ात पर सूबों से कमेंट्स मांगे। CCI के कमेंट्स मांगने पर बलूचिस्तान ने और KPK ने अपने कमेंट्स दे दिए। सिंध के कमेंट्स पहले से आ गए। ओके, अब ये कमेंट्स तो आ गए, अब कमेंट्स क्या हैं? सिंध का मौक़िफ़ क्लियर है। KPK में PTI की हुकूमत है, वो भी नून लीग की अपोजिशन हुकूमत है, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं। तो आइए आपको ये बता दूं कि KPK और बलूचिस्तान से कमेंट्स क्या है। सिंध हुकूमत कहती है कि ये जो NOC दी गई ये दुरुस्त नहीं है, अकार्ड के मुताबिक नहीं है, पानी नहीं है, ये अकार्ड के पैरा 14D के तहत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ अकार्ड के पैरा 4 के मुताबिक भी नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सरफराज बुगटी वज़ीर आला हैं, सूबाई हुकूमत ने नवंबर 24 में अपने कमेंट्स CCI को भेजे। उस कमेंट्स में यह कहा गया है कि 1991 अकार्ड के मुताबिक, पानी मुआहदे के मुताबिक जो NOC दी गई या उसका इजरा किया गया वो दुरुस्त है। किसी सूबे की तरफ से अपने हिस्से का पानी उठाने पर कोई एतराज नहीं है और ये अकार्ड के पैरा
14D کے تحت ہے، تو یہ بلوچستان کے کمنٹس ہیں جو حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے نیریٹو، موقوف اور اخلاقی جو اقدار ہیں ان کے خلاف ہے۔ یہ آپ یہ نقطے کو نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد KPK گورنمنٹس نے اکتوبر 24 میں اپنے کمنٹس دیے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ 91 کے معاہدے کے تحت سرٹیفکیٹ کا اجرا درست ہے، لیکن پانی کے شفاف تقسیم کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم نظام کا نصب ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت نے یا سندھ کے حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ایشو پر سوائے CCI کو خط لکھنے کے کوئی ہوم ورک نہیں کیا۔ اس کی اپنی حکومت بلوچستان حکومت نے ان کے خلاف اپنی کمنٹس دے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ KPK حکومت نے بھی ان کے نیریٹو کے خلاف کمنٹس دے دیے۔ حالانکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قیادت ہوم ورک کرتی، دونوں صوبوں کی قیادت کو اعتماد میں لیتی، تو یہ کمنٹس مختلف ہو سکتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ CCI کا اجلاس منعقد ہونے سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی یہ جنگ ہار چکی، اور بری طرح ہار چکی، اور اپنی صوبائی حکومت بلوچستان کے کمنٹس کے بنیاد پر یہ جنگ ہار چکی۔ تو یہ کہنا کہ ہم ہر فورم پہ جنگ لڑیں گے اور یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں نیت کا فتور ہے، نیت میں خرابی ہے، باقی سارا دکھاوا ہے، ڈھگوسلا ہے۔ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ اگر یہ صوبائی حکومتیں یہ کمنٹس سندھ حکومت کے نیریٹو کے خلاف نہ دیتی، NOC کے خلاف، NOC کے فیور میں نہ دیتی، اور CCI کا اجلاس منعقد ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ CCI کی کمپوزیشن جو بھی انتخابات کے بعد حکومت بنتی ہے، وہ کمپوزیشن CCI کی کرتی ہے، اور CCI کی کمپوزیشن وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے اس کو خطوط لکھے، اور وزیر اعظم نے جو کمپوزیشن CCI کی اس پر صدر پاکستان نے یا سندھ حکومت نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس وقت CCI کی کمپوزیشن میں 8 ممبران ہیں، اس میں ایک چیئرمین ہے، وزیر اعظم آئین کے مطابق اس کا چیئرمین ہے۔ اب جو 8 ممبران ہیں اس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف پنجاب سے ہیں، ایک ممبر، CM پنجاب مریم نواز پنجاب سے ہیں 2، فیڈرل ممبرز 3 ہیں، ایک چوتھا وزیر اعظم ہے، اور 3 فیڈرل جو ممبر ہیں ان میں اسحاق ڈار، اس کا تعلق پنجاب سے ہے، خواجہ آصف، اس کا تعلق پنجاب سے ہے، اور انجینئر امیر مقام ہے جس کا تعلق تو KPK سے ہے لیکن اس کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ تو اس طرح 8 ممبران میں سے 5 ممبران ڈائریکٹلی نون لیگ سے وابستہ ہیں یا حکومت سے وابستہ ہیں۔ باقی بچے کون؟ 3 ممبر، سندھ ممبر مراد علی شاہ سندھ سے، KPK کے ممبر علی امین گنڈاپور KPK سے، اور بلوچستان کے ممبر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، وہ بلوچستان سے۔ اس میں بلوچستان اور KPK اپنے کمنٹس دے چکے اور NOC کے حق میں دے چکے۔ اگر مفروضہ سوال کرتے ہیں کہ CCI کے اجلاس میں بلوچستان کے CM سندھ کے CM کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی 8 ممبران میں سے 6 ممبران کی اکثریت سندھ کے نیریٹو کے خلاف ہے یا اس کے موقف کے خلاف ہے، 6 ووٹ۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ CCI کے فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کو، وہ تاریخ کو جھٹلا رہا ہے، وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ کسی فورم کا، پارلیمان ہو، CCI ہو،
कोई और फोरम हो, जो भी आईनी फोरम है, वहाँ सारे फैसले, अदालती फोरम हो, वहाँ तकरीबन सारे फैसले अक्सरती राय से होते हैं। हाँ, एका दुक्का अगर सारे मेंबरान इत्तेफाक कर लेते हैं तो वो अलग है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, किसी सूरत में आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि ये फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको वो ओहदा छोड़कर जाके बकरियां चरानी चाहिए। ये मेरा उसको चैलेंज है। मैं तो इस हद तक समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का सिंध हुकूमत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एहसान है कि वो CCI का इजलास नहीं बुला रहे। अगर CCI का इजलास बुला लें तो फैसला लामहला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आना है और सिंध के ख़िलाफ़ आना है, तो आप ये कहेंगे कि सिंध के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जो NOC का नैरेटिव है, अगर CCI के फोरम पर उसकी तौसीक हो जाएगी तो ये सिंध के लिए इंतहाई मनफी फैसला होगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इस हवाले से CCI का इजलास न बुलाने के हवाले से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का एहसान मानना चाहिए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।